हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा लामा। और आज मैंने क्रिएट किया है ग्रीन ग्लिटर आई शेडो मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स। आप देखिए और बताइए मैंने कैसा अपना लुक क्रिएट किया है। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।